皆さんこんにちは。今日は朝からクロスフィットをしてこれからお昼に行きます。でこっちに来てからバリのフードしか食べてないので、今日はメキシカンフードを食べたいと思います。今日のファッションはこんな感じです。What's going on, guys? How you guys doing? Welcome back to another Isla Lifestyles vlog. And today is another day here in Bali. And yeah, right now we're on our way to the nearest Mexican restaurant because Cause is craving for some Mexican food. So, yep, let's go. Taco Beach グリルに着きました。ケルビン、メキシカン料理大好き。Yeah. If you guys didn't know, since I was a kid, I love Mexican food. And I love spicy food. ここは雰囲気もいい感じです。This place is nice. 私が頼んだのはビーフケサデリーヤです。ケルビンは同じ。Carne asada burrito. Qué rico. ケサデリーヤはトルティーヤの生地にビーフとチーズが挟んであります。で、アボカドとサワークリームと一緒に食べます。すごい美味しい。あなたはどう味は？美味しいけど、でもやっぱり一番美味しいブリトーはバンタンだった。そう、あそこ美味しいよね。Relax and stay and meet some Yeah, friends, it's just you know. a basic Exactly. Because the people, you know, for 1 or 2 years is totally different. The people, you know, just for 2 weeks, you know. Cool. Yeah, reggae music. Cheers, bro. Cheers. Cheers. 乾杯。How do you say cheers in Ukraine? Budmo. 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 In Japanese, they call it kanpai. Kanpai. Ah, yeah, kanpai. I know kanpai. Is when you drink sake. Yeah, drink Kanpai, sake, kanpai. Yeah. Kanpai non-stop. 美味しい。Good.